Alrighty, and we want to welcome every one of you tonight who is watching us over the airways. Thank you for joining us tonight, and we're going to continue in Acts chapter 8. Y vamos a continuar con Hechos capítulos 8 y bienvenida al estudio de Iglesia de la Comunidad Una Voz en esta noche, y queremos tomar la oportunidad de felicitar a una de las miembros aquí de la iglesia que cumplió años en el día de hoy, y su nombre es Sister Carol. Sister Carol, if you're watching us tonight, we want to send you a big hug and a kiss, and we want to wish you a happy birthday and many, many, many more. Happy birthday. Happy birthday, Sister Carol. We love you and we miss you. Amen. Amen. Nuestra hermana Carol está en casa. Amén. Nuestra hermana Carol, hermanos, ella se cayó y se quebró su muñeca, y luego se quebró la rodilla y la operaron así, pero ella no puede estar ni mucho tiempo sentada, ni parada, ni acostada. Tiene que estar en continuo movimiento, y por eso no viene, para no molestar a nadie, pero está lastimada todavía. Yes, so we want to continue. We're going to continue praying for your sister for your complete healing of your knee and what else was it? Su muñeca en la Oh, mano. and also in your hand, arm, your wrist. We want to continue praying for fast healing. Así que ella ya es mayor de edad y tiene que tener mucho cuidado. Amén. Yes. Los huesos ya no sellan tan pronto. Esta noche, hermanos, en el capítulo 8 de Hechos hay un tema para este estudio. All right, so tonight in Acts chapter 8, there is a theme in this chapter. Y es el principio, es la primera persecución de la iglesia cristiana. And here we are going to dive into the first persecution of the church. Sabemos, leímos en el capítulo 7 de cuando Esteban fue apedreado hasta morir. All right, and you remember that chapter 7 dealt with the death and all the discourse that Stephen had given to the people before they stoned Y him. recuerda que estaba allí un joven llamado Saulo. And remember, in the audience, the scripture says that there was a young man by the name of Saul. Saulo de Tarso. Saul of Tarsus. Es la probabilidad que él era el cabecilla de la primera persecución. And it seems to incline that he was the head of having Stephen stoned. Y también de la primera persecución. And also for the first persecution and scatter of the people there in Israel, Jerusalem. No lo dice directamente así la Biblia, And the Bible doesn't directly say pero lo vamos that. a leer y da la But we- insinuación de que sí. Yeah, but we're going to go ahead and read it, and it's inclining that is what happened. Amén, hermanos. Amen. So, ¿cuántos lectores hay aquí? Levante su mano. So how many readers are here tonight? 1, 2, 3, 4. Alrighty. Y luego en inglés también. 1, English. 2. Gloria, thank you, sister. ¿Quién quiere leer el verso 1 de Hechos capítulo 8 hasta el verso 3, por favor? Alguien en español y otro en inglés. All right, somebody to read chapter 8, 1, 2, and 3 in Spanish, and then somebody in English. Hermana Isabel. English, please. Wow, si usted se fija en el verso 60 del capítulo 7, perdón. And in the last verses of chapter 7, Es un verso anterior it's just the verse right, the ending verse right before it goes on to chapter 8. Alguien léalo, por favor. Somebody read verse Hermano 59. Manuel, está amable de leer el verso 60. Oh, verse 60 in chapter 7. Y puestos de rodillas clamó a gran voz, Señor, no
English. ¿Lo tienes? Yes. Alrighty. Let's see. No, I don't. Go ahead. Está hablando de Esteban, ¿verdad que sí? All right. So verse 60, when it says, then he fell on his knees and cried out, it's referring to Stephen. Ahora, yo lo quise llevar ahí para que ahí donde hay algunas Biblias tienen un subtitle ahí arriba, dice Saulo persigue a la iglesia. All right. And in some of you may have a title above chapter 8, and it says, the church persecuted and scattered. Bueno, haga de cuenta, imagínese que ese título no existe, no está ahí. Okay, just imagine that title does not exist. Okay, esos títulos, la verdad, pues no deberían de estar ahí. And really, remember the letters were written in scrolls in papyrus paper as well. There was no verses, no chapters, and no titles Ni divisiones de capítulos tampoco. or division either. Si usted se fija, cuando en el del verso 59 y el 60 está hablando de lo mismo. Okay, so if you can see verses 59 and 60 in chapter 7, it's talking about the same thing. Y el 59 dice que puesto de rodillas expiró, murió, durmió. Okay, so we see in the last chapter of 7, it's saying that he cried out and he was no more. Y es un punto ahí aparte, pero continúa diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Alrighty, and then we can see where it says, do not hold this a sin again. Oh, we see how it says that Paul had consented to his death. Amén. Y luego dice que en aquel día hubo una gran persecución. And on that great day, it says, on that day, a great persecution broke out against the church in Contra Jerusalem. la iglesia que estaba en donde? Where was the church at? En Jerusalén. Ahí comenzó la iglesia, ¿verdad? And que that sí? is where the church started, in Y Jerusalem. esta es la iglesia primitiva. And that is the primary church. Cuando usted primitive escucha church. esa expresión, la iglesia primitiva, se está refiriendo a esta iglesia del primero o tercer siglo. So when you hear the primitive church, it's the first and second century. Sí, en la escuela, cuando va a la escuela bíblica, le van a explicar en la clase de historia de la iglesia. So Usted lo when va a you go aprender. to Bible school, they'll teach you that in the class of church history. Pero comenzó esta gran persecución. But then here we can see the great persecution started. Y yo le mencioné a usted que creemos que Saulo fue el cabecilla de esa persecución. And we have taught that Saul was the one who was ahead in the group. Y sí, sí es así porque él había pedido cartas a los menos religiosos, a los influyentes, había pedido permiso para ir a arrestar a los cristianos. Because see, we can read in the story that Paul had gone to his elders to get letters of recommendation so he can go forth knocking on people's houses, and not even knocking, just charging in the homes. And knocking is putting it nice, right? He would charge in, pull out the Christians so they can be killed. Donde quiera que le decían, allí hay, y no le decían cristianos, allá hay unos que son del camino. Yes, and in those days, remember, they were called the people of the way. Iba por ellos y dice que los arrastraba fuera de las casas, hombres, mujeres y niños. Vámonos. And then it says that wherever they would say that somebody from the way, they would go into their homes, whether it was men, women, children, everybody would be dragged out. Pero algo me llama la atención, si usted se fijó en esos 4 versos que leímos, But something caught my attention in these verses that we just read. dice que muchos fueron esparcidos. And then it says, it continues going on to say, and all except, okay, it says, except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Dice, excepto los apóstoles. ¿Sí se puso atención ahí? ¿Por qué? Why do you think that is? O sea, muchos fueron sacados fuera. That many were expelled from the land of Y Israel. por la persecución huyeron a Samaria muchos. And many, because of the persecution, they fled to Samaria, Pero los apóstoles no. but not the apostles. ¿Quiénes eran los apóstoles en ese tiempo? So who were the apostles in those days? Dígame unos nombres, ¿sí? Pedro, Juan, Tomás, Tomás. ¿qué más? Lucas todavía no, pero Mateo ahí estaba, ¿verdad? ¿Sí está Mateo? ¿Quién más? Andrés, Bartholomew. Natanael, ahí estaban, ¿no? Y ahí estaban los apóstoles y a ellos no los corrieron. So they didn't scatter. The apostles did not scatter Ellos tenían una tremenda influencia. because they had a tremendous influence.
Ellos eran los padres de la iglesia allí en Jerusalén. because they were the ones in charge of the church there in Jerusalem. No sé, a mí me llamó la atención, ¿no? Eso porque, ¿por qué los apóstoles no? Yeah, and that caught my attention because I said, well, why not the apostles? El caso que fueron esparcidos, fueron echados fuera y unos huyeron, por supuesto, de la persecución. And many fled the persecution. Ahora, Saulo iba a las casas y los sacaba y los entregaba a la cárcel. And here we read that they were dragged out of their houses. Escucha bien, porque lo más seguro es que iban a morir como mártires. Because we assure you that their death was going to be a martyr death. Recuerda cuando Jesús dijo, no salgáis de Jerusalén Because remember when Jesus, before he died, he said, do not leave Jerusalem hasta que venga sobre ustedes poder de lo alto. until power comes upon you from up high. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And that you shall be witnesses here and unto the ends of the earth. Amén, hermano. Uno 13. Ajá. Estando. El celote. Ahí está. ¿En dónde estaban? En el aposento alto. ¿Verdad? Ahí estaban. Y recuerde, ahí fue donde el Señor le dijo, ahí quédense hasta que venga poder de lo alto sobre ustedes. And so you remember, it says, remain there until the power comes upon you. Y sabemos que aproximadamente 120 en número recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Okay, and we know that 120 that day received the power. Pero anteriormente Jesús les había aparecido a más de 500 hermanos juntos. But you remember the scenario where Jesus had appeared already to 500. Y a todos ellos los dijo que fueran. And he told all A of them Jerusalén. to be there that day. El asunto que nada más 120 se presentaron. And see here the situation is that only 120 showed up. ¿Verdad que sí? ¿Y los otros dónde andaban? And what happened to the rest? ¿Quién sabe dónde? Yeah, they were Andaban out padres. partying because it was, it was a weekend of the feast. Sí, era una fiesta. Pero esto es bien importante. And this is very, very important. Aquí comienza la primera persecución. Because this is where the first persecution begins. Ahora, el verso 4 en adelante, por favor. Okay, now we're going to read from verse 4 and on. Al 8. 4 to 8. Alguien que no haya leído en español, alguien más y lo otro en inglés, please. Okay, go ahead, Sister Francis. These who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with Shrieks. impure spirits came of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. Amen. En español. Adelante, hermano, adelante, dele. Vamos a ver. Si quiere leer, levante la mano para verlo, ¿ok? Pero ya, dele, hermano. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Aunque fueron esparcidos, ¿verdad? Aunque iban huyendo, pero iban predicando el evangelio. ¿Qué predicaban? Perdón, hermano, ¿qué predicaban? ¿Qué decían? ¿Cuál era su predicación? Okay, what was their, because see, in verse 4 it says, those who had been scattered preached the word wherever they went. So what were they preaching? What word? What word? A Cristo. ¿Qué decían de Cristo? What would they say about Jesus? Yes. Repent Que Jesús era el Mesías, that Jesus was the Messiah era el Cristo. and he was the ¿Qué Christ. significa la palabra Cristo? And what does Christ mean? El ungido. The anointed. So if you're writing notes,
there in your notes, Christ means anointed. Esto es bien importante porque eso era lo que ellos iban predicando. Because this is very important because that's what they went to preach. Ahora, llegaron a la ciudad de Samaria, Now they arrived to the city of Samaria. o la provincia de Or, Samaria, or mejor dicho, there, perdón. the providence. Y los samaritanos eran considerados detestables. And remember, the Samaritans were detestable in the eyes of a Jew. Porque eran mezclados con paganos y judíos, ¿no? Because remember, the Samaritans were half Jewish and then half something else. Y los seguidores de Cristo fueron a esa área predicando que Jesús, que Cristo era el ungido de Dios, el Mesías, y tenía que haber arrepentimiento y la fe en él para ser salvos. But look at how incredible this is. Before the infilling of the Holy Spirit, Antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, okay, they remember when Jesus went to go visit the woman at the well. recuerda cuando Jesús tuvo un encuentro, más bien la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús en el pozo. Okay, so remember, they would go walking around because it's far. Because when we've been there, and they showed us from where Samaria is at and where Jerusalem at, to go around, it is far. Recuerde, para subir a Jerusalén tenía que pasar exactamente por Samaria. That was like a shortcut. Era un camino corto, como tomar un atajo. But they rather go around another way so that they wouldn't go through Samaria. Pero un buen judío, celoso de su raza, ellos rodeaban Samaria para no contaminarse con ningún samaritano. But look at, because we are learning about the Holy Spirit of God, the empowerment of this Holy Spirit of God. But now you see the scenario has changed. Ahora, porque mire, estamos cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos, dijimos que íbamos a aprender acerca de la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo, pero luego aquí comienza a cambiar el escenario. See, ¿verdad que sí? now that they were infilled and they were tongue-speaking people and they were empowered. Estaban llenos del poder del Espíritu Santo y por Okay. supuesto hablaban en nuevas lenguas. Yes. So now when they were scattered, they didn't go around Samaria. They went, says they're preaching that Jesus had died. They preached repentance. Jesus had died. Accept him as Lord and Savior. And that was the message. No, número uno, eran judíos. And be baptized. And number one, they were Jewish. Porque ahí comenzó. Because that's where it started. Y no la pensaron dos veces, se fueron hacia Samaria. Yes, and they didn't think about it twice. They No went rodearon. straight. They didn't go around. They went to Samaria. ¿Sabe que esto es lo que tuvo que hacer el Espíritu Santo de Dios? See, that is why it is important for the infilling of the baptism of the Holy Spirit, because there's a lot of things that we are prejudiced against being Christians. But when we are infilled with the Holy Spirit of God, there is a transformation that happens within sight, and those prejudices that we had before goes away. Sí, hermanos. Le digo que esto lo tuvo que hacer el Espíritu Santo porque había prejuicios. Yes. Había prejuicios en los judíos. Entonces el Espíritu Santo era la única manera que bajo su poder, con su presencia, esos prejuicios iban a quedar atrás y tenían que salir. A eso los había mandado el Señor. Yes. ¿Sí o no? ¿Qué no les dijo? Recibiréis poder y me seré testigos. Because that's what he said, and you shall receive power and be my witnesses. Entonces eso sucedió, pero ¿qué estaban haciendo en Jerusalén? And so what were they why did they stay in Jerusalem? ¿Por qué se quedaron tranquilitos ahí nada más en Jerusalén? If Jesus had said to go out and preach, they all stayed there. Por supuesto que iban a ser testigos en Jerusalén también, And of course there were going to be witnesses there in Jerusalem, pero no se tenía que conformar con quedarse allí. but they weren't supposed to, not all of them were supposed to conform and stay Tenían there, que salir. because they had to go Y and leave. solamente el Espíritu Santo los inquietó a salir. And it was only through the Holy Spirit of God that began to move them so that they can go forward. Eso pasa en el presente también. And that still happens today. Hay muchos cristianos tibios. Because there's many around the world, as the Christian church, there's a lot of lukewarm Christians. O conformados, conformes. Or Christians who just become conformed. Y no se hace nada más que adorar y alabar y soy salvo y punto, se acabó. And they only, their mindset is just, I come to church, praise the Lord, leave, come back, praise the Lord, go to church, come back, and that's all the routine. Necesitamos ser impulsados por el poder del Espíritu Santo. Yes, but the word is we need to allow the Holy Spirit of God to come and lead and guide us
And sometimes we don't allow Holy A Spirit of veces no God le to do that. permitimos al Espíritu Santo que nos dirija, ¿verdad? Pero no es necesario que Él tome el control absoluto de nosotros. Es lo que hizo Yes. el Espíritu Santo en el aposento alto. Okay, because that is what the Holy Spirit of God did there that day in the upper room. ¿Sabe qué hizo? And you know what he did? Les iluminó sus pensamientos. And as it was a 911 renewing of the mind. Les dio este entendimiento Yes, he gave them understanding. y les dio una mente de reino. And he gave them, do not miss this. Por favor, que no se le pierda eso. He gave them a kingdom mentality. Porque para eso los llamó el Señor. Okay, because remember, that is what they were called for. What did we say a kingdom mentality is? ¿Qué dijimos que es una mente de reino? What is, when you hear, what is a kingdom mentality? What does that mean? What does that say to you? ¿Qué es tener una mentalidad de reino? ¿Qué mis es? hermanos? ¿Qué habla la mentalidad de reino? ¿Qué habla con usted? O sea, am I saying it right? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende de eso? Cuando alguien le dice, hermano, hermana, ¿usted tiene mentalidad de reino? ¿Qué va a contestar? What is that? What is it when somebody asks you, brother, sister, do you have a kingdom mentality? What are you gonna respond? ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es tener mente de reino? ¿Sí? ¿Sí? En parte. Okay. What else? ¿Está there's- comprometido To be committed. con el reino de Dios? To be con el, committed. con el Señor en extender su reino en la tierra? You are committed to, okay, do not miss this. En todos los aspectos. It is you are committed to expand the kingdom of God here on earth, and you are going to allow the Holy Spirit of God to do and to take you and to give you strategies so that can happen. Le va a permitir usted al Espíritu Santo que número uno, que tome control de usted, que le dé estrategias para que usted alcance la meta que Él le ha trazado alcanzar, para que suceda. Amén, hermanos, el alcanzar a los perdidos para Cristo. Mire, Yes, to reach the lost for Christ. That is when you do not have, this is how you can check yourself. así es como usted se puede examinar. This is how you know if you have a kingdom mentality or not. Usted puede darse cuenta si tiene una mentalidad de reino o no. Number one, when Holy Spirit speaks to you and He says for you to do a certain thing for the Lord here on earth, and you act like you don't hear. That's one. Cuando Dios le manda a hacer una cosa aquí en el reino y usted se hace como que no escucha. All right. O como que no entiende. Or you become annoyed. Dice, no speak English. Yeah, no speak English. Or you become annoyed when you are asked to be part of something, either in your local area or an area broader. O si no tiene una mentalidad de reino, se le pide que haga algo para el reino del Señor aquí en la tierra y se necesita de su tiempo, de su esfuerzo. And then we begin to say, I se have molesta. I have to work, I have children, I have vacation, I have this, I have that, and there is no time to go preach the gospel. Y buscamos muchas excusas y no tenemos tiempo para predicar el evangelio. Sí, hermano. No más 3,000. Amén. Yes. Mentalidad de reino. 5,000. So en 2 domingos ya tenía una mega iglesia, ¿no? In 2 Sundays, Spirit had already a mega Yes, church 2 with mega 8,000 churches. members. Because look at in this verse is also in the Old Testament, but I want to read it since we are in the New. Romans chapter 10 verse 15, if we can go there very, very quick. Romanos capítulo 10 verso 15, rapidito, because it has to do with the kingdom mentality. Tiene que ver con la mentalidad de reino. Okay, Romans 10:15 says, "And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Que la escritura dice, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian las paz, las buenas nuevas de salvación. Yes, and in the Old Testament it goes a little bit further and it says that basically it's telling us, and I'm paraphrasing, that we are the hands and feet. Estoy parafraseando, pero el Nuevo Testamento dice que nosotros somos El las Antiguo, manos y los pies de Cristo, ¿verdad que sí? Yes, I think it's in Isaiah. And it says that we are the hands and we are the feet. So if we do not go preach, who's going to go? Si nosotros no vamos a anunciar el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? Para eso nos llamó el Señor, ¿verdad, hermanos? Yes, because that's what we were Por called eso, for. hermanos, estaban siendo perseguidos. Okay, because remember now these men and women were being Y persecuted. parece algo irónico, algo contradictorio, pero entre más persecución había, más se entregaban a Cristo. See, and it seems a little ironic because the more they were being persecuted, the more they preached the gospel. ¿Quién sabe si eso sucedería hoy? And I don't know if that would happen if we were to get persecuted. Pero el today. Señor tuvo que levantar una persecución. But the Lord had to allow a persecution to come upon on the way so that they can go out of their comfort zone and go preach the gospel. Estamos en el 4, ya lo leímos. Siguió el 5, ¿verdad, hermana? Yes. Entonces Felipe, ¿qué dice? Verse 5. descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, ¿Dónde más estaban? En Samaria, ¿ok? oyendo y viendo las señales que hacía. Escuche bien, porque la predicación Okay, we see here in verse 5, it says, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs of performed, they all paid close attention to what he said. Número 1, Felipe era un servidor, ¿recuerda? And remember, Philip he was nominated to serve the tables. ¿Que no fue uno de los que fueron escogidos para ser servidores o diáconos? Yes, servers and deacons. Para repartir las despensas a las viudas, ¿recuerda? So they can give out the food box to the widows. Pero el requisito era que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. And remember, the requirement was to be filled with the Holy Spirit of God. Ahora, cuando va al campo evangelístico, Now, when he goes out to the camp to go evangelize, recuerda que yo le dije, no se quedó conforme nada más con servir las mesas o atender a la gente, sino que predicó el Evangelio. because you remember they were not only just serving the tables, but that's what we said. A lot of people begin there, but then the Lord, as you're faithful there, the Lord will send you out to bigger things. Así como él descendió a Samaria, Yes, he went to Samaria. su disposición, aunque fue por la persecución. Okay, even though it was because of the persecution, Pero but he went into Samaria. dice que la gente, los samaritanos, estaban atentos a lo que predicaba. And remember, the Samaritans were paying attention to what he had to Y say. no solo esto, And not only that, oyendo y viendo las señales que hacía. but also they saw the signs he performed. Quiere decir que la predicación va acompañada de señales, ¿verdad que Because sí? remember, the gospel it goes hand in hand with signs and wonders. Pero aquí dice las señales que hacía. Because see here it says it's the signs and ¿Qué wonders. dice el verso 7? And what does verse 7 say? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. For with shrieks impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. Dice que de muchos que tenían espíritus inmundos. So here we see that it says many had impure spirits. ¿Sabe que esas áreas eran tremendamente, se practicaba mucho la magia negra? Because remember, in those areas, black magic, the idol worship, and the sacrificing of the children Sacrificio de los were hijos. practiced there. Correct me if I'm wrong, isn't this here where when Jesus went and there was a demonized man, was it in this No, no area? era en Samaria, no. Not in Samaria, but in the surrounding areas, Yes. correct? Okay. Sí, en una de las provincias. Yeah, it was one of the provinces because when you are in the boat in the Sea of Galilee, to this day, when you look back, you can see the providence is just like Yes. you have like here is Tolleson, here is Avondale, here is Almirage. So we hear it was like that. So you're on your way over there, but you see that area, and here and in this area. And in the area I'm talking about, the demonized man, they have found when they're Oh, excavating. perdón, era la ciudad de Gádara. Yes, and they have found a lot of pig bones. Sí, entonces cuando va usted y vaya a Israel, vaya a Jerusalén,
lo van a llevar en un paseo por un barquito, ¿no? Similar a la de los la mar de pescadores. Mar de Galilea. En el lago o el mar de Galilea. Y luego le van a mostrar allá al fondo, hay varias montañitas ahí, pero allá atrás está la región de Gádara. Ahí es donde el endemoniado gadareno bajó y el Señor lo hizo libre. ¿A eso te referías? Yes, and you see here how the people kicked him out, and then over here in Samaria, he wasn't very welcome, and that's how we know there was a lot of sacrifices because they found a lot of bones of pigs, and we know that the Jewish people, a good Jewish person, does not eat pork. Había muchos sacrificios ahí de animales y sabemos que no eran de los judíos porque los judíos no comen puerco. Yes. And the evil spirits, correct. Exactly. Remember the Donde sí, la legión de demonios fueron y poseyeron a todos los cerdos, a todos los cochis, ¿verdad que sí? el cochi. Y era una legión, son aproximadamente 2,500 demonios. Usted puede imaginarse a una persona poseído por 2,500 So could demonios. you imagine the condition of a person possessed by 2,000, like over 2,000 demons? Y sí, porque una legión, recuerda cuando Jesús le preguntó, no solamente Jesús hace eso, Juan le dijo, ¿cómo te llamas? Él dijo legión, porque So, somos muchos. Because you remember that story when he asked the man, he says, you know, who are you? And he says, we are legions. Ahora, And legión- it was the demon speaking through the man. Legión hace referencia a una legión de caballería, de soldados. Because remember that they get that from the Roman soldiers, the army, and the Que strategies. son de 2,000 a 2,500. It's from between 2,000 to 2,500. ¿Usted puede imaginarse el estado espiritual de una persona así? So could you imagine the mind of one person? Y Jesús lo hizo libre. And Jesus set him free. Ahora Felipe va y predica el evangelio And then Philip goes and preaches the gospel. y hace lo mismo que hizo Jesús. And he does the same thing that Jesus did. Escuche, solamente con oír el nombre de Cristo, Because remember, just by hearing the name of our Lord Jesus Christ, los demonios se inquietaban. the demons would come uneasy. Recuerdo en una ocasión cuando el hermano López, que ya partió con el Señor, And I remember in one occasion, our dear brother, Hermano Lopez, Fermín Lopez, he's passed away now. se llevó, no sé si Andy estaba ahí, pero llevó a los muchachitos a los Royal Rangers a Payson. Yes, he was too little, huh? Andy was still too Iba little then. Joseph, iba Angel. Yeah, and then he took out the young kids to a Royal Ranger camp out. Y ahí cerquita está el Walmart, ahí cerca de esa área donde andaban. And in the area where they were at, there's a Walmart there. Dice que los muchachos tenían hambre y dijo, bueno, vamos, ya nos situamos aquí, vamos a sacar dinero allá de un ATM, ¿no? Vamos a Okay, sacar so dinero. as he had them out there, they stopped by the store and he says, well, let me go to an ATM and so I can buy you guys Y hamburgers. dice el hermano, nos dijo el hermano, dijo, yo tenía dinero y se metí la tarjeta como 3 veces y no me daba nada y no And me he's- daba nada de dinero. And he said, I had money in my account and I would put in my card and put in my card and I would not get the money. Y dice, le dije, ya sé quién eres, en el nombre de Jesús te ordeno que me des dinero. And then he says, I recognize who you are. He says, in the Y name dice of que Jesus, cuando give me my money. declaró el nombre de Jesús, And he says, when he declared the name of un Jesus. chavo rockero que estaba ahí viendo pegó un gritote, ¡ay! Salió corriendo. And then he says that there was a young man on the side, and when he said, in the name of Jesus, give me my money, there was a voice that just shrieked on the side over there. Y salió huyendo y And he took off running, la máquina le dio el dinero que estaba and the pidiendo. machine gave him the money back. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús, And because in the name of Jesus, cuando un cristiano que está sujeto al Señor y está lleno del Espíritu Santo because a Christian who is submitted to the Holy Spirit of God y usa el nombre de Jesús con autoridad, and uses the name of Jesus with authority, los demonios le tienen que obedecer. and the demons have to obey. Esa autoridad tenemos. Because that is the authority we have. No es nuestra, nos la dio el It's Señor. not ours, it's of the Lord's. Porque es en su nombre. Because it is only in His name. Y Felipe fue predicando en el nombre de Jesús. And remember, Philip went preaching in the name of Jesus. Imagínese, traía unción, ¿sí o no? So, could you imagine? Philip had anointing. Y se alborotaba la gente, los endemoniados se alborotaban. And then and here it says for with shrieks. Cuando usted llega a un lugar And when you arrive to a y place usted está lleno del Espíritu Santo, and you are filled with the Holy que Spirit no of sea God, cristiano que juegue la parte nomás, not a lukewarm Christian, que de veras ame al Señor. a genuine that you truly love the Lord. Y usted llega declarando el nombre de Jesús. Si hay endemoniados ahí, se tienen que inquietar. And if there's demons in whatever verdad. place, whatever country, whatever region,
the impure spirits have to submit to the name of Jesus. Tiene que haber oposición. There has to be opposition. Pero que no cantamos, no dijimos ahorita que el Señor ya nos ha dado la victoria. And didn't we sing earlier and we said that God has already given us the victory? Estos hombres estaban llenos del Espíritu Because Santo. these men were filled with the Holy Spirit of Estamos God. en medio de la persecución. Because remember, they're in the middle of persecution. No estamos como aquí, no estaban como aquí, estamos nosotros. Not like we are in today. Era una persecución horrible. It was a horrible Y persecution. luego dice en el verso 8, And then verse 8 says, por lo que estaba pasando, los paralíticos eran sanos. and remember, the paralyzed or lame were healed. Los endemoniados eran libertados. And remember, the impure spirits would come out of many. Y por eso que estaba pasando la ciudad, los habitantes tenían gran gozo. And there, because of all of this going on, it says in verse 8, so there was great joy in that city. Eso quiere decir que antes de que Felipe fuera, ¿cómo estaba la ciudad? Now, could you imagine before Philip got there how the city was? Un caos. Yes. Antes, in chaos. escuche bien por qué. Antes de que usted y yo viniéramos a esta área, Because before you and I came to this area, esta área era un caos. this area was in Pero ahora hay chaos. paz. But now there's Si peace. tenemos a Jesús en nuestro lado. If we have Jesus on our side. Créaselo. Believe it. Porque el Believe Señor nos it. puso en este territorio Because God has placed us in this territory para que haya paz en la ciudad en el nombre de Jesús. so there may be peace in the name of Jesus. Espero que sí se lo crea. And I pray that you do believe that. Dice en el verso 9, por acá, ¿quién no ha leído en español? Verse Hermana 9. Perla, thank you. Verse 9. Continúa, hermana, por favor. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hasta ahí, hermana, del 9 al 11 en English. All right. Now, for some time, a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great, and all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, "This man is rightly called the great power of God." They followed him because he had amazed them for a long time with sorcery. Practicaba la magia negra, dice, ¿verdad? So here it says that this man named Simon would practice sorcery. ¿Cómo se llamaba? Simón, y los tenía engañados, hermano. See, and he had them fooled Eso es lo que hace la magia negra. because that is what black magic Es lo que does. hace la adivinación. And that is what divination does. Sister Rory, how is there a lot of black magic back in the India, sister? Have you seen like supernatural things over there? You ever have- Allá se practica mucho tipo de magia negra. Y este hombre los tenía engañados. Yes, and this man had them fooled. Dice, ¿qué más? ¿En cuál verso me quedé? En el 9. Él se hacía pasar por alguien grande, dice la Biblia. And he was passed for someone great, it says. Y el pueblo los oía atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, hermano. And see here we read that it says that both high and low gave him their attention Desde los niños and hasta los exclaimed, ancianos. from the youngest to the eldest, O de cualquier tipo de clase de sociedad. in all types of society. Y decían, este es el gran poder de Dios. And this is the great, and they would call him, this man is rightly called the great power of God. Eso le dice cómo estaba Samaria. And you can see how Samaria is and what En blasphemy. qué condición espiritual Yes. estaban. Recuerda que no sé si eran ellos mezclados de asirios, que no. Yes, Assyrians. They were mixed with the Syrians. Y ellos eran malos. And the Assyrians were very, very Los que wicked usted people. lee en el Antiguo Testamento, de ahí vienen ellos. Those are the Syrians that you read about in the Old Testament. Así que el estado espiritual era completamente catastrófico, hermanos. Yes, their condition was not right. And this is where the woman from the well, the Samaritan woman, comes from. Y la mujer samaritana, pues por supuesto era de ahí, de esa región, de Yes. Samaria. Yes. Así que usted ya se imagina. Ahora,
usted puede, acuérdese en qué condición vivía ella. And you see the condition that she was living in. Tenía 5 esposos, ¿verdad? She had 5 Había husbands. tenido 5 esposos, pero con el que vivía no era su esposo. And she had 5 husbands, and then the one she was living with, the 6th one, was not her husband. Bueno, ahí más o menos se da usted un So- color de cómo estaba la So you ciudad. could just imagine how the rest of the city was. ¿Alguna pregunta, hermano? Any questions up to right here? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, en el verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. It says, but when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Fíjense aquí cómo está la secuencia de lo que sucede. Now, you see the sequence in this. Creían al evangelio They believed the gospel, e inmediatamente eran bautizados. and you see the pattern, they immediately were baptized. No había tiempo que esperar. Because there was no time to wait. La persecución estaba allí. Because remember, the persecution was at their door. Era casi lo más seguro que hoy creían y al siguiente día o esa semana eran arrestados y morían. And normally it would be that they would accept Christ today, and they did not know if the next day they would be killed or within the weeks. Amén, hermanos. Siempre las puertas. Así que no había tiempo para un curso del So, bautismo. and this is where we say that a lot of people think that they need like a year of baptism classes and all of that to see if they're going to be baptized. Hermano, el modelo bíblico es creer y ser bautizado. Because remember, the biblical model is to believe and be baptized. ¿Sí o no? Ese es el modelo bíblico. That is the biblical model. Creían hoy mismo en la mañana They would believe today, y vámonos para la noche ya eran bautizados. and by nighttime they would be baptized. Y era buena estrategia porque es bueno bautizar cuando están calientitos. Because it is very good that when somebody accepts Jesus Christ, that they go down quickly to the waters En el primer amor. in the first A veces love. que se espera un curso de 3 a 6 meses y luego ya se enfrió y algo pasó. Yes, and then they wait for 3 to 6 month course, and then in the process they get cold and leave, or they're like, no, we're not ready yet. El problema es que hoy mucha gente dice, no, es que no estoy preparado para ser bautizado. And another thing that a lot of people say, well, I'm not ready to be baptized yet. No quiero dar ese paso todavía. I don't want to go forth in that state just quite yet. No me quiero comprometer todavía. I don't want to be committed just yet. Malamente es un pensamiento equivocado. Because that is the wrong thought. Porque en el momento que dio su vida al Mesías, Because as soon as you gave your life to the ya está Messiah, comprometido. you are already committed. Y hay que bajar al agua, no hace que la noche de un paro cardíaco. And then go down to the waters, and who knows if you by nightfall you'll have a heart attack. Seguro que se va con Cristo. But I assure you, you go with Christ. Eso le pasó al carcelero de Filipos. ¿sí o no? Because see, that's what happened to the jailer at Philippi. En Hechos 16:37, ¿recuerda cuando estaban en la cárcel? And in the book of Acts, we'll go into that story later. Y creyó él y su familia y ¡pum! Fueron And bautizados. he believed in his family, and they were baptized. Eso sucedía lo mismo. And this is what's happening here. Al rato que entremos a lo que sucedió con Saulo de Tarso en su conversión. And then later on, we'll read the conversion of Saul, of Paul of Tarsus. Fue bautizado inmediatamente. And he was baptized quickly. Amén, pero vamos a avanzar. All right, let's advance. Perdóneme. Verse 14. En el 14, en English, Sister Rowery, please. 14. Keep going, sister. Amen. Right there, sister. Thank you. Okay, it says, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. Oh, you were supposed to read in Spanish. Sorry. Dice, cuando los apóstoles, escuche bien, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Inmediatamente enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, eran los cabecillas de la iglesia, hermanos. Los enviaron, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Todavía no recibían el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabían ellos, Pedro y Juan? So, how did Peter and John know that the people who had accepted Christ there in Samaria yet had not received the Holy Spirit, been baptized in the Holy Spirit? Esto es para los que piensan que solamente el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y ya no más. And this scripture is for those who believe that the Holy Spirit of God only came upon the first century believers, and then when the apostle died, that was no more. No, only the day of Pentecost. Oh, only the day of Pentecost? Ah, okay, even Algunos enseñan worse. que nomás ese día So some teach that only in that day vino el Espíritu Santo y les dio lenguas humanas that the Holy Spirit of God came and gave them human y language ya no más. and no more. Esto no es cierto. That's not true. Aquí dice que Pedro y Juan And here it says that Peter and John, se dieron cuenta que aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. so they realized that they had not received yet the Holy ¿Y Spirit. qué hicieron? So what did they do? Les impusieron las manos. But the question is, how did they know they had not received ¿Cómo yet? sabían que no había recibido el Espíritu Santo? Because why? The people, how did the apostles know the people had not received? Les preguntarían. There you go. Because they were not speaking in tongues. No había ninguna señal de que habían There sido was- llenos del Espíritu Santo. Den un aplauso al hermano. No había todavía un mover ahí del Espíritu Santo. There hermano. wasn't a move there yet of the Holy Spirit. Ese era el énfasis de la iglesia primitiva. And that was the emphasis of the first church. ¿Creíste en Jesús? You believed in Como el Jesus, Mesías. like the Messiah. Sí. ¿Fuiste bautizado en agua? You were baptized in water. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Did you receive the Holy Spirit? No, pues órale en el nombre de Jesús. Laying of hands in the name of Y Jesus. la autoridad apostólica que tenían Pedro y Juan, And the apostolic authority that Peter and John had. por supuesto que el Espíritu Santo descendía sobre ellos. And of course, the Holy Spirit of God would descend. Ellos no los bautizaban con el Espíritu They Santo. did not baptize in the Holy Ningún Spirit. apóstol, ningún ministro lo puede. Or no minister or apostle can do that. Es Jesús quien bautiza It con el is Espíritu Santo. Jesus that baptizes with the Holy Spirit. Se puede poner manos, So we can lay un hands. servicio y despedirle al Señor en el nombre de Jesús. Derrama de tu presencia, hermano. And then we can pray and lay hands and say, Holy Spirit of God, baptize. Sí. Yes. Yes, it has to come out. Yes. Yes. Ajá. Yes. Even in the Old Testament, Yes, Pastor. remember the anointing of the oil over the heads of the king, Se the recuerda en el prophets, Antiguo the Testamento priests. la imposición de manos y el ungimiento con aceite a los que iban a ser levitas o a los reyes. And that is a good observation because remember, in the Old Testament, it was reserved just for them. Recuerde que hablamos que en el Antiguo Testamento era solamente reservados para ciertos líderes nada más. But now here we're seeing that it is open to both men and women and Pero children. ahora en la gracia en Cristo Jesús, el Espíritu Santo es para todo aquel que creyere Yes. y el que se lo pidiese al Señor. Everyone and anyone who believes. Because remember, they tend to, by last week's lesson, they tend to leave the women excluded. And we just read here it's for both men, women, and everyone who believes. Recuerde que no solamente es para hombres, la mujer no puede ser excluida, es para hombre y mujer, para todo aquel que creyese. Amén, hermanos. Yes. En el verso 18 dice, cuando vio Simón, ¿qué hacía Simón? Okay, what did Simon do?
había Yes. practicado la magia negra, He was ¿verdad? practiced black magic and deceive. Creyó en lo que estaba predicando Felipe. And he was there listening to Philip and he believed. Y luego cuando vio que llegó Juan y Pedro But then when he seen that Peter and John y que came, comenzaban los hermanos a hablar en otras lenguas, y no nomás eso, sino a glorificar el nombre de Dios. so when they laid the hands and they began to speak in tongues, everyone began to speak in tongues and glorify the Lord. Aquí viene esta aclaración porque dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, pensó Simón, dice, les ofreció dinero. All right, do not miss this. It says, when Simon saw the Spirit was given at the laying on the apostles' hands, he offered them money and said, give me also this ability so that I went ahead. Está bien, dice, diciendo, denme también a mí ese poder, le dijo a Pedro y a Juan, denme ese poder para que cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu It Santo. says, and said, Ah, give qué me tranza, also Simón. this ability so that everyone whom I lay my hands on may receive the Holy Spirit. Algunos de los apóstoles de hoy yo pienso que aceptarían dinero. It's sadly to say, but yes, a lot of the apostles, named apostles, they receive money for this in exchange, Así no me like fusilan. Simon. So, Pero dice, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, se obtiene con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Peter answered, may your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. Recuerden, la iglesia primitiva apenas comenzaba la iglesia. Because remember Ananias and Sapphira, anyone? Recuerda la historia de Ananías y Zafira. Okay, we know that that's still going on. You know, that was still the scene. The scene continues. And here this sorcerer thought that he can buy the gift of God. También este mago, Simón, también pensaba que con dinero se obtenía ese poder de Yes, Dios. and I also encourage that anyone who used to practice black magic, whatever type voodoo, whatever type of rank that you were before you knew Christ, we highly recommend you to get laid hands on, be set free, because when a person comes to Christ and they are not set free from what they used to practice, what tends to happen, and I'll say it in Spanish Shall- right now. I'll say it right Okay. now. What tends to happen is that a familiar spirit will arise and they'll start trying to mix what is of God and what the pagan worship they used to do, mix it together. And because this is what Simon wanted to do. So they begin to minister to the people in a familiar spirit of signs and wonders, but they are not of God. And that person will have to give an account to God because they are using whatever the gift that they had been given to make money or to steal the glory from God. Que eso es muy importante. Si usted es cristiano ahora, pero nunca ha sido libre, antes usted Sí, practicaba. practicaba magia negra, blanca, Santa Muerte, usted le gustaba que le leyeran las manos, El el tarot, ocultismo. el cultismo, que le leyeran la carta, jugaba las barajas, jugaba el diablo en whatever de esas cartas que dicen todo eso. Si usted no es liberado de eso, cuando usted viene a Cristo y eso no se va, y la persona que no fue libre comienza a lucrar o comienza a moverse por lo costumbre, esa persona es traída con lo profético, con palabra de ciencia, sabiduría, todo eso. Entonces sale un espíritu familiar Y lo vuelve a seducir. y lo vuelve a seducir. Entonces es cuando viene la lucración y luego esa persona comienza a recibir la gloria. So tengan mucho cuidado por eso quien le impone manos, porque hay cristianos que nunca han sido liberados y usted lo va a ver cuando el Señor comienza a usarlos, porque el Señor no se niega a nadie. Ellos comienzan a decir: ¿viste lo que hice? ¿Viste cómo se me movió el espíritu?
¿viste cómo hablé en lenguas? ¿Viste cómo yo? Todo yo. Mucho cuidado. Ahí es en donde yo digo, guacha. Fíjese, una vez Yes. un Okay? mu- Guacha. un músico, Yes. le digo músico porque era Yes. músico, Yeah, he was a good musician. tocaba dentro de la iglesia And he would play inside the church. y un día era líder de alabanza And he was a leader of the worship. y un día un hermano lo encontró tomando And one day a brother bumped into him and he was drinking. y ya estando ahí medio borracho, And there where he was kind of drunk, le dijo, mira, con estos los hago que brinquen and he says, with this hand I make them y con esta mano dance, los hago que lloren. and with this hand I make them cry. Era el que tocaba el teclado en la And iglesia. he's the one who would play the keyboard at the church. Y lo conozco. And he was very anointed to play. You can't say he wasn't. He was anointed. No, pero estás pensando en otra persona. No, I know who you're talking about. ¿Sí? And he was ¿Que anointed vino to de la play. iglesia católica? Yes, he was anointed to play. Bueno. Pues sí, pero fue engañado por el diablo. But he was seduced because he was never set free. Escucha, hermanos, porque Porque nunca fue liberado. no, Simón creyó. Because Simon believed. Aquí dice que ya había creído Simón, Because here it says that Simon had believed already. pero su corazón es lo que le dice Pedro. And that is what, but do Aquí. not miss this because it says his heart. Dice, en el verso 20, ¿no? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque ¿qué? Tu corazón no es recto delante de Dios. Ok, Pero él ya because- había creído que Jesús era el Mesías. Because remember, he had believed in the message. But verse 21 says, you have no part or share in this Y ministry. en el 22 dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. And verse 22 says, repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that he may forgive you Porque en for hiel- having such a thought Oh, in your sorry. heart. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Okay, it says, for I see that you are full of bitterness and captive to sin. Bueno, además su corazón aún estaba lleno de concupiscencia de las prácticas antiguas. Now you see that his condition here we are seeing he still had bitterness and he was still captive to his sin. Le respondió Simón a Pedro y le dijo, rogad ustedes por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. And then Simon says, then Simon answered, pray to the Lord for me, so that nothing you have said may happen to me. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. After they had further proclaimed the word of the Lord and testified about Jesus, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan Y villages. seguimos hablando de Felipe. But we're still continue speaking about Philip. But before we return to Antes that, de entrar a Felipe, okay, so this is where, and I want to say this the right way so I don't sound wrong. Okay, quiero decir esto bien para no ser malinterpretado, okay? If you know a testimony of a person, si usted conoce el testimonio de una persona, and you know that they do not move according to the Spirit of the Lord, but they move in whatever gifts, but they're using it for their glory, do not let them lay hands on you. y usted conoce a personas que sabe que no están alineados con el Espíritu Santo, no se mueven de acuerdo al Señor, y sino que lo hacen con otro interés o bajo su carnota, no permita que ellos le impongan las manos sobre usted. Do not be afraid to say, no, don't lay No hands le dé on me. miedo decirle, ¿sabes qué? No me impongas tus manos, por favor. Yes, don't be afraid Aunque se to say. molesten. Even though they get upset, but it's better for them not to lay hands on you because whatever is on them is going to jump on you. Porque se transmite. Es Remember, transmitido. it is transmitted, just like in the laying of the hands of the apostle to receive the Holy Spirit, also the laying of the hands of whatever that person comes. And if you are not strong in the Lord, that is going to jump on you. Especialmente si usted está débil en el Señor, hermanos, y alguien viene y le impone manos y esa persona anda
una vida desordenada, de pecado, no anda conforme el Señor, todo eso es transmitido, se puede transmitir a Okay, usted. because remember, people have visions, they have dreams, and they pray for people and they see things. That is not necessarily that is coming from the channel of God. Recuerda, hay personas que tienen sueños, tienen visiones y lo quieren imponer malos sobre la gente. Eso no necesariamente quiere decir que venga del Señor esos sueños. Okay, so we No have son- to be careful because that is why the discernment, that is why we're always pushing the gifts of the Holy Spirit and asking, ask the Holy Spirit of God to give you discernments so you can discern whether you know the person or not. You will discern if that person is moving in some type of familiar spirit. Por eso siempre le pedimos y los animamos a que busque la llenura del Espíritu Santo con todos los dones del Espíritu para que usted pueda discernir en qué espíritu se mueven ciertas personas. Amén, hermanos. Okay, any questions? Because I know this, I threw that at you. ¿Alguna pregunta, hermanos? Okay, porque eso es muy importante para ser maduros, para crecer. Okay, porque no todos lo que profesan decir soy cristiano es cristiano. Acuérdese que el enemigo envía personas a la iglesia para destruirla a usted. Así que no sea presa fácil, no se deje influenciar, no se deje que le impongan manos. Si usted ve a esa persona y usted sabe que su carácter, su testimonio está por los suelos, puede decir que es de Cristo todo lo que quiera, pero el fruto habla. So, hágale caso al fruto que está soltando o enseñando la persona. So, always be careful. Look at the fruit that the Christians give, because everybody says they're Christians, but they're moving in another spirit that's not the spirit of the Lord. Pay attention. Don't come in church and then leave church. Pay attention to the people and ask the Holy Spirit of God to give you the gift of discernment. So that way, whether you know the person or not, when you can sense when a person is coming to you and you're like, whoa, there's something right there that is, your spirit is saying, back off. So pay attention to that. That is why it is important to have the communion with the Holy Yes. Spirit of God and use it. And if you have never been set free from that, now is the time to ask for prayer in private. Tell us, pastors, I used to move in that, and I've never been laid hands to be set free from that. So be free from that so you can move now in the genuine of the Holy Spirit of God. Francis. Yes. And know without having to even ask you or say anything like that. And a lot of times when a person has been cursed at a young age that saw things when they were young, Yes. were able to say something was going to happen, it didn't happen. That's not from God because you didn't know Christ at that time, especially when your parents were not Christians or you were not raised in Right. it. You really do have to go through that process to really get out of that because you can come into the church, ask God, to forgive and repent and receive Him as your Lord and Savior, but sometimes you can also move in that. And it's really hard to, you have to really know, is this of Christ? Right. Porque lo que viene pasando es que cuando si antes se movía en esa atmósfera, en esos caminos como Simón, cuando usted viene a Cristo y no es liberada de eso, lo que viene pasando es que mezcla las dos cosas y lo que va a hacer Satanás, que va a traer confusión y usted no va a saber quién es quién. ¿Quién es la voz de Jesús y quién es la voz de Satanás? Porque están enlazados ya, porque no fue liberado. Y usted mismo va a ser engañado pensando que es de Dios cuando no lo es. ¿Sabe cómo surgió la santería? So do you know how Santería arose? Mezclando lo santo con lo pagano. Because Santería rose up because they began to mix the sacred, the holy, with the pagan Los santeros religion. usan a nombre de Jesús, la cruz, la Virgen. And remember, the santeros, they use the name of Jesus. They have the statues of Mary, of Judas, of all these statues, La- and then they have the Black Santa la llamada Muerte, Santa Muerte, lo usan todo mezclado, and they eso es la have santería. they have the crucified Christ, like this big, and everything, and lots of candles and picture, and then the people go in there like, oh, this is white magic because they have Jesus on the cross. So, hermanos, vamos a leer del 26 al 40 para terminar este capítulo hoy. All right, yeah, I can go on for days. Ponga atención, ¿ok? Dice el verso 26, un ángel del Señor
volvemos a Felipe, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero qué? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía decía así, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que él trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque quitada de la tierra, fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿haciendo qué, hermanos? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. All right, now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way he met an Ethiopian Enoch, an important official in charge of all the treasury of the Candrake, which means queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Then Philip ran to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. This is the passage of scripture the Enoch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he did not open his mouth, and his humiliation he was deprived of justice. Who can speak of this descendants? For his life was taken from earth. The Enoch asked Philip, tell me please, who is this prophet talking about, himself or someone else? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, look, here is water. What can stand in the way of me being baptized? And he gave order to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Philip, however, appeared at Azotus and traveled about preaching the gospel in all the towns until he reached Caesarea. Ya con eso terminamos hoy, ¿ok? And this we are going to finish, but I'm going to Pero point se something fija out. cómo Felipe
estaba conectado con el Espíritu de And you Dios. see here how Philip was connected with the Holy Spirit of Y God. era obediente, dice que un ángel del Señor le ordenó que fuese para allá. And you see, he was obedient and he submitted when the angel of the Lord says, you Y must aquel hombre go que there. buscaba del Señor leyendo el profeta Isaías. And this man was seeking, and he was reading the scroll of Isaiah. El día que creyó, ese mismo día fue bautizado. And you caught that. The day he believed, he was baptized. Dijo, ¿crees? He says, do you believe? Con todo tu corazón. With all of your heart. Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yes, I believe that Jesus is the Son of Fue God. bautizado. And he was Y qué baptized. tremendo, no fue arrebatado Felipe por el Espíritu. De ahí fue llevado a otra ciudad que se llamaba Azoto. And here we can see how Philip was raptured and taken to another city. Amén. Amen. But also here, you know how he says that. What was he reading? If this is an Enoch from Ethiopia, and if the gospel, or remember, the Old Testament was mainly kept there amongst the Hebrews and the Jewish people, how did he have a scroll of Isaiah? ¿Cómo es posible que este hombre pudiera haber tenido un rollo de Isaías y que esas escrituras, esos pergaminos solamente estaban ahí con los hebreos? So- Él venía de Etiopía. So how did he get a scroll? And we know ¿Cómo he had pudo- money to cómo buy, pudo but obtener uno? Bueno, pues tenía dinero, we ¿verdad? know that. But how did he know to read the book of Isaiah? ¿O cómo sabía que por qué le iba leyendo el libro de Isaías? Anybody know? Well, in the Hebrew story, if you remember, she is mentioned during Solomon's time, and it is believed that when the queen of Sheba heard of the wisdom of Solomon, she went down to Se Jerusalem. cree que la reina de Betseba, cuando fue a visitar y a escuchar la sabiduría de Salomón, And she went and she took gifts to Solomon. They fell in love. se cree que se enamoraron And in that love, they had a child. y tuvieron un hijo. But because she was from another country and she was not Jewish or Hebrew, he could not marry her and give Pero the porque ella child era the extranjera. inheritance. Era extranjera, se fue y dio a luz allá en otro lado. Recuerde que lo que Dios le prohibió a Salomón que no se metiera con las extranjeras fue lo primero que hizo. Yes, and he had a child with her. So then, her being queen, she had to go back. But in the Hebrew story, in their history books, it talks about that Solomon loved her so much that he sent with her priest, and he sent scrolls, and he sent money, and he sent everything to train up that child to be raised up in the Jewish traditions. En uno de los libros históricos y las tradiciones de los judíos, ellos enseñan en sus libros, dice que Salomón se preocupó tanto por eso que le envió a esta reina, le envió literatura, scroll, para que se le enseñase a su hijo que iba a tener de él acerca del único Dios verdadero. Yes, and remember a couple of months ago, or a year ago, when I told you that our first trip to Israel, we saw Ethiopians that were brought from Ethiopia to Jerusalem. La primera vez que fuimos a Israel, hermano, en la ciudad, allí en Gaza, fue en Nazaret, ¿no? Ahí miramos a los etíopes que estaban allí adorando. And they thought that the Jewish people were actually black, Ellos creían que los judíos eran negros. because there was a remnant way up there in the mountain, and to the leader, he says that God had given him a vision of a big old plane. He didn't know what a plane Porque was. había un remanente allá en Etiopía y un señor tuvo una visión de que Dios había mandado una ave, un pájaro grandísimo A big bird to come in and take them para home. levantarlos y llevarlos a casa. Okay, because they considered that their home, and they did not mix with anyone. Ellos no se mixtean, no se mezclan con nadie. Yes, from the time that they were sent, the mom was sent from Solomon, so they kept the traditions very Pero jealously. guardaron las tradiciones con mucho celo. Yes, so then they go back to Jerusalem and they find out that they were not all black. Y fueron a Jerusalén y se dan cuenta que no eran todos negros. But they too themselves will tell you that they are the descendants of Solomon. Pero ellos en el presente le dicen a usted que ellos son descendientes de Salomón, y esa visión de ese hombre sí se cumplió. Muchos en Yes. avión fueron llevados de regreso a Jerusalén. Y ahí Yes, están en this Jerusalén. ministry they call the Wings of Eagles, they went and they landed, and the people, because of the dream, they came out of the jungle way up there. They came down and they walked for, I don't know how long it took them to get down to the, Hay un ministerio que nosotros apoyábamos que se llama las águilas, alas de águila. Ellos son los que se encargan de llevar a todos los judíos esparcidos.
vamos a decir, en Rusia, en Alemania, en todos lados, ellos los llevan de regreso a Jerusalén, a Israel, y ahí les enseñan sus raíces y el idioma hebreo. Yes, so when they came down there, when they were surprised because when the plane got there, they saw all these people come down to them, and they told them that God had told them that a bird, they interpreted Les a dijeron la bird was visión, going to take ya them. interpretaron que eso era la visión que habían tenido. And they were there, so now there is another ministry that dedicates himself of trying to get all the Ethiopians Ahora hay out un of there and ministerio, taking them back to en el Israel. presente específicamente hay un ministerio que se encarga de llevar a todos los etiopíes que tienen a sangre judía, los llevan para Israel. And when they went up to their territory, they saw a lot of the Hebrew drawings, a lot of the teachings. So look them up. They're the Oh, Ethiopian. cierto, cuando llegaron a ese Yes. territorio, ahí en Etiopía, se dieron cuenta los que llegaron que sí de veras tienen escritos hebreos, tienen Yes. muchas cosas que de veras concuerda con los libros históricos que tienen los judíos. So look them up. They're the Jewish Ethiopians from Ethiopia. Los judíos de Etiopía. Look them up. It is a beautiful story, but I thought that you would appreciate it, and we think that this Ethiopian, that's why he had the scroll of Isaiah, because he came from that line, so he would have that. Amén, hermanos. Así que estamos leyendo el libro de los Hechos. So we are continuing to read the book of Acts. Y volvemos a nuestras raíces pentecostales. And Amén, hermanos. remember, we return to our Pentecostal Somos roots, pentecostales. because remember, O we are pentecosteses. Pentecost or Pentecostal. Creemos en el mover del Espíritu And we Santo do de Dios. believe in the move of the Holy Spirit. No deje que nadie le robe sus raíces. Do not allow anyone to steal your roots. Póngase de pie, vamos a darle So gracias let's a go ahead Dios. and stand, and we'll close in prayer. Will you dismiss us? Yes. Heavenly Father, we want to thank you for tonight, Lord. We want to thank you for the wisdom that you have given us tonight, Lord. We receive that and we take it to heart what we have learned tonight. Señor, te damos las gracias por la sabiduría de esta noche, de todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Gracias por esa sabiduría, Señor, que nos diste en el día de hoy, y lo vamos a atesorar en nuestros corazones, Padre. Pedimos bendición a cada uno de mis hermanos que están aquí y los que nos están mirando, Señor, que usted esté con ellos y continúa hablándoles, Espíritu de Dios, a través de sueños, visiones, Señor, a través de tu palabra, Señor. Habla, Señor, despiértanos, Señor, con tu palabra. Enamóranos más, Espíritu de Dios, de la palabra del Señor. Holy Spirit of God, we ask you to continue, Lord, that we continue reading and praying and seeing you in dreams and visions, Father God. We want to fall in love with you even more, Abba, Father. We want to learn everything that is in your word, Lord. And I pray that if there's anybody in this place or watching us over the airways, that they still yet have not been baptized with the Holy Spirit of God, of speaking in tongues, Lord, I pray that they be touched there where they're at in the name of Jesus. Y si hay alguien en este lugar que todavía no ha sido bautizado, en evidencia, hablando en lenguas, Espíritu de Dios, hoy es el día, hoy es el tiempo, Padre. Bautiza, Señor, transforma, Padre, transforma mentes a mentes carnales, a mentes de reino, en el nombre de Jesús. Señor, continúa trabajando en nosotros. Queremos más de ti, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Padre. We want to continue worshiping you in spirit and in truth, Abba, Father. And I bless my brothers and sisters. Bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.